जय जगन्नाथ शुभ सकाल दर्शक बंधु मु सौभाग्य आपण को स्वागत करुच्ची सौभाग्यकर टीवी यूट्यूब चैनल। आज हूँ डिसेम्बर मास 31 तारिख मंगलवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही चलतु नजर पकईबा। ता पूर्व समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाद्वारा आपण प्रत्येक दिन लेटेस्ट इनफॉरमेशन सर्वप्रथम देखिपारे। प्रथम खबर वर्षा क्षयक्षति चाषी पंजीकरण अवधि वृद्धि कर राज्य सरकार। डिसेम्बर 24 तारिख यार लास्ट डेट रही एवं किंतु राज्य सरकार तरफ यह समयसीमा को वृद्धि कर जो चाषी मैंने एवं पंजीकरण करना से चाषी मैंने जनवरी 1 तारिख भितर पंजीकरण करेंगे जहाँकि सरकार तरफ यार समयसीमा को जनवरी 1 तारिख पर्यंत वृद्धि कर। परवर्ती खबर नूआ वर्ष राज्य में कृषि पंजीकरण आरंभ कर राज्य सरकार तरफ डिजिटल कृषि अधीन में कृषक पंजीकरण प्रक्रिया आसंता जनवरी 1 तारिख आरंभ हो मार्च 31 तारिख पर्यंत चलो। चाषी मैंने ऑनलाइन माध्यम एवं ऑफलाइन माध्यम पंजीकरण करेंगे। ऑफलाइन माध्यम पंजीकरण करने पंचायत स्तरीय कैंप को जाकि आपण जाकि पंजीकरण करेंगे एवं जो मैंने ऑनलाइन माध्यम पंजीकरण करने चाहते से जाकि निकटस्थ सीएससी सेंटर को जाकि ऑनलाइन माध्यम कृषि पंजीकरण करेंगे सूचना रही। परवर्ती खबर वार्धक्य भत्ता को नहीं। वार्धक्य भत्ता को नहीं गोटे बहुत बड़ अपडेट होती जहाँकि राज्य सरकार तरफ जो मानक 80 वर्ष ऊर्ध्व होथिबो सेमाने जाकि जनवरी मासरू 3500 टंका भत्ता पाइपारे बोली सूचना रही जहाँकि जनवरी 15 तारिख समस्त योग्य हिताधिकारी को एथर 3500 टंका भत्ता दे पारंतु बोली अपडेट होती। तेबे क्यों मानक भत्ता 3500 टंका मिलिबो से सब जानिबा भत्तार जो नुआ लिस्ट रही से नुआ लिस्ट को आप चेक कर दिंतु। चेक करदेला आपण जानीपारे जे क्यों मानक एथर 3500 टंका भत्ता मिलिबो। परवर्ती खबर जनवरी 5 तारिख सुधा समस्त राशन कार्डधारी ई कैश करने बाध्यतामूलक कर जहाँकि सरकार तरफ यार समयसीमा डिसेम्बर 31 तारिख थिला एवं किंतु राज्य सरकार तरफ यही समयसीमा को वृद्धि कर तेबे जो हिताधिकारी ए पर्यंत ई कैश टी करना से जाकि जनवरी 5 तारिख भितर आपण पाखे जो डीलर रही से डीलर पाखक जाकि ई कैश प्रोसेस टी कंप्लीट कर दिंतु। जोगाण विभाग तथ्य अनुसार ए पर्यंत जहाँकि राज्य में 51,31,951 जन ई कैश अपडेट करना। परवर्ती खबर सुना रेट को नहीं। आज भुवनेश्वर मार्केट रे 10 ग्राम प्रति 24 कैरेट सुनार रेट 78,000 रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 71,500 टंका रही। परवर्ती खबर पुरी रे नूआ वर्ष श्रीमंदिर रे प्रबल भिड़ लगी। यार भितर एक बहुत बड़ खबर सामना आसी। प्रबल भिड़ बाहर काठ निकट में ठेलापेला जो 10 भक्त असुस्थ हो पड़ती। उक्त 10 जनक मध्यरु 4 जन को पुरी मेडिकल रे भर्ती करा जायथिबार अपडेट रही। परवर्ती खबर रेकर्ड स्तर छुईची भारतीय पुंजी बजार 5.2 लाख कोटी डॉलर पुंजी बजार सहित यह विश्वर चतुर्थ सर्वबृहत पुंजी बजार भाव में उभा होईची। प्रथम 3 स्थान में अमेरिका, चीन और जापान रही। चलित वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई यही रेकर्ड कर तथ्य रही। परवर्ती खबर नूआ दिल्ली पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार डिसेम्बर 30 तारिख रे एक बहुत बड़ घोषणा करचंती। आगामी निर्वाचन जदि आम आदमी पार्टी पुणी क्षमता को आसिले मंदिर पुरोहित एवं गुरुद्वार ग्रंथ मानू मासिक 18,000 टंका दिज्व बोली प्रतिश्रुति देइचंती। परवर्ती खबर जनवरी भितर नुआ सभापति देखिब राज्य बीजेपी। नव कलेबर हेब नुआ टीम हेबा सहित नुआ पुराना टीम रे लोक रहिबे बोली तथ्य रही। गाँव यूनिट संगठन विस्तार हेब एवं मंडल सभापति चयन चली बेले परवर्ती पर्यायर जहाँकि जिला सभापति और राज्य सभापति गठन करा बोली बीजेपी संगठन निर्वाचन अधिकारी प्रताप षडंगी सूचना देइचंती। परवर्ती खबर पाखे आछि नुआ वर्ष आउ एहाकु नै श्रीक्षेत्र में श्रद्धालुंकर भिड़ समागम देखा मिली। वर्षर शेष दिन में महाप्रभु को दर्शन पाई राज्य और सारा देशरू लोक पहुंची आइछंती। श्रृंखलित दर्शन पाई मार्केट छक जाए बेरिकेड कर तेबे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर कहुछि जे 31 एवं 1 तारिख रे केवल सिंहद्वार दे प्रवेश करें भक्त माने बोली अपडेट होईची। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे जनवरी 13 तारिख आरंभ होगा कुंभ मेला रे जोग देवाई भारतर बड़ बड़ नेता उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निमंत्रण करचंती। या सहित देशर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को मध्य निमंत्रण करथिबार अपडेट होईची। परवर्ती खबर आउ दिने परे आसिबो नुआ वर्ष विदाय नेब 2024 आसिब 2025 वर्ष डिसेम्बर 31 तारिख राति 12 0 नाइट सेलिब्रेशन आरंभ हो जाइए
ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ଚାଲିବାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଛି। ଜନପଥ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁଠି ବି ଏହି ବସ୍ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଓଭରହେଡ୍ କେବୁଲ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିପଜ୍ଜନକ ଝୁଲୁଥିବାରୁ ଏହି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତିଆରି ହେବ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଧାନସଭାରେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷରୁ ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁବିଧାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଯାହାକି ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହି ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କାକୁ ସିଧାସଳଖ ୱିଡ୍ରାଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ୱିଡ୍ରାଲ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ନାବାଳକର ରୋଗକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଗାଇଛନ୍ତି। ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ନାବାଳକକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇଥିବାର ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 3 ଥର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 3ଟା କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 4ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 2 ନମ୍ବର କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଇପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷର ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 3 ଥର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ-କ୍ୟାସି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ସେହି ଇ-କ୍ୟାସି ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଇ-କ୍ୟାସି ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କରିବେ ସେମାନେ ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତିର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେହି 19ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଇ-କ୍ୟାସି କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଉଭୟ ଯୋଜନାକୁ ମିଶାଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟର 4 କୋଟି ପରିବାରରୁ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା। ଆକାଶପଥରେ ଅଧିକ ସହରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ରାୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଇନ୍ଦୋର, ଡେରାଡୁନ, କୋଚି, ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଠେଲାପେଲାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଏମ୍ପି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଯଦି ମିଛ ହୋଇଥିବ ରାଜନୀତି ଛାଣିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ହୃଦୟହୀନ ଆଚରଣ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଏ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେହି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିବ ସେମାନେ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇ-କ୍ୟାସି ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ସରିଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ସରିଗଲା ପରେ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ। ସେହି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିବ ସେମାନେ ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଯାହାକି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଲିଷ୍ଟଟି ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆସିଯିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏହି ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
ठीक अच्छे एथिला आपणक पई आज दिनर केतोटी बड़ खबर आपणक वीडियो केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय गुटे कमेंट करंतु एवं गवर्नमेंट रो जे कोनोसी नुआ योजनार अपडेट आपण सर्वप्रथम देखिबाक चाहूतिले एई चैनल टी को आपण रेगुलर देखुतांतु।